Tokom zime mandarine jedemo u velikim količinama. Kora mandarine se uobičajeno baca, iako može biti upotrebljena. Otkrivamo vam 3 načina kako da koristite koru od mandarine za koje verovatno niste znali. Prvi način je za konzumiranje. To je recept gdje se koristi kora mandarine zajedno sa pulpom. Poželjno je koristiti bio mandarine. I pored toga ja ih operem u vodi sa sodom bikarbonom. Oprane mandarine stavite u šerpu sa vodom i kuvajte 30 minuta na niskoj temperaturi. Zatim izvadite na krpu da se ohlade. Potom ih iseći i ukloniti semenke ukoliko ih ima. Štapnim mikserom izmiksati mandarine sa korom. Ovoj masi dodati šećer, sok od limuna i malo cimeta. Kuvati 45 minuta uz povremeno mešanje. Kada je masa odgovarajuće gustine, sipajte je u unapred pripremljene tegle. Tako je marmelada od mandarina sa korama gotova. Ukus je izvanredan. Čini mi se da baš kora daje pravu notu i da bez nje ne bi bilo tako lepo. Sastojci: 1 kg mandarina, 1 šolja šećera, sok od pola limuna, cimet. Drugi način upotrebe kore od mandarine je također za konzumiranje. Ogulite mandarine ovako. Ostavite koru da se osuši prirodno na sobnoj temperaturi tokom nekoliko dana. Prokuvajte šolju vode, a zatim otkinite nekoliko malih komada osušene kore mandarine i stavite u šolju vrele vode. Izvadite koru za nekoliko minuta i pijte čaj od kore mandarine. Probao sam i baš je prijatnog ukusa. Kada vam zatreba kora citrusnog voća za jelo i piće, dobra je ideja da koristite organski proizvod. Tako da se preporučuje upotreba organskih mandarina za ovaj čaj. Inače, osušena kora mandarine može vam trajati više mjeseci ako se čuva u suvoj zatvorenoj tegli na tamnom i hladnom mestu. Kora mandarine sadrži neke dragocene sastojke. Hesperidin je flavonoid odgovoran za snižavanje holesterola i krvnog pritiska. Najveće koncentracije drugih zdravih jedinjenja kao što su tangeretin i nobiletin također se tu nalaze.
Studija objavljena 2004. godine pokazala je da kora mandarine ima 20 puta više antioksidanata nego sok mandarine i pomaže u snižavanju LDL holesterola. Kora organske mandarine može pomoći u oslobađanju od stresa, detoksikaciji jetre, balansiranju šećera u krvi. Treći način upotrebe kore od mandarine nije za konzumiranje, nego za čišćenje. Svežu koru od mandarine iseckajte na manje komadiće, a zatim njima napunite teglu do pola. Potom do vrha tegle sipajte sirće. Zatvorite teglu i ostavite 3 do 4 nedelje. Povremeno promućkajte. Kada dođe vreme, filtrirajte i dobijenu tečnost sipajte u flašu sa raspršivačem. Tako smo dobili izvanredno sredstvo za čišćenje različitih površina sa mirisom mandarine. Osim mirisa, kora od mandarine posjeduje prirodne sastojke koji dezinfikuju i čiste. Čisti još bolje nego kupovna sredstva, a ima i dodatni sjaj. Ovo sredstvo za čišćenje možete napraviti i sa drugim citrusima. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.